Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala radhiyallahu anhu la yanbaghi adh-dhuhur fi hadha az-zaman illa idha kana ma'aka najmun waqqat aw shamsun mushrikah wa illa fa in kana ma'ak surayyj fatruk adh-dhuhur li'alla tudfi'u ar-riyah ولا تشعله في النهار فلا يكون له أثر لأن الخاملين فيه على خطر فكيف بأهل الدهور لأن فيه رياحا شديدة وظلمة شديدة وقد كان في الأزمة الماضية إذا كثر الفساد فيها إما ظلمة شديدة وإما الرياح وأما اليوم فقد استمعا فيه كان السابقون إذا عملوا شيئا للدنيا جعلوا بعضه للدين وقالوا لا نجعل هذا كله للدنيا وهؤلاء عميت أبصارهم فلا تنفعهم مع ذلك رؤية أبصارهم فتراهم يعملون للدنيا جهدهم ولا يهتمون بشيء لدين الله الله لا ينبغي الظهور tidak sepatutnya ketenaran fi hadza zaman, ada di zaman sekarang ini, terkenal, tenar, masyhur. Di zaman sekarang ini tidak patut sudah. Illa in kana ma'ak najmun waqqat, kecuali kalau kamu itu mempunyai bintang yang terang, au syamsun musyrikah, atau matahari yang bersinar. Kalau seperti matahari terkenal ya, bintang itu sudah terkenal ya, tidak ada masalah. Kalau seperti matahari tidak akan dapat fitnah sudah, karena memang dibutuhkan. Syamsun musyrikah, bintang itu karena diperlukan. Jadi kalau terkenal semuanya tahu itu matahari, nggak ada masalah, tidak mungkin orang fitnah matahari. Nggak ada godaan untuk matahari. Maksudnya kenapa? Maksudnya apa? Maksudnya kalau matahari ini perlu nggak diterangi lagi? Nggak perlu diterangi lagi. Kalau bintang perlu diterangi lagi? Nggak perlu diterangi lagi, sangat terang. Najmun waqqat aw syamsun musyrikah. Wa illa fa in kana ma'ak surayyid, kalau memang enggak, yang kamu punya cuma bintang kecil, bukan bintang kecil, lampu jemplok, lampu minyak misalnya, fatrukid zuhur, maka jangan sekali tinggalkan itu ketenaran. Kenapa? Li'alla tudfi'uhur riyah, supaya tidak dimatikan oleh angin. Lah kalau yang kamu bawa itu adalah lampu minyak, mati, atau lilin, mati. Kalau matahari bisa mati, hatta angin disus nggak mati. Bintang nggak mati. Kalau kamu itu yang kamu miliki itu hanya lilin atau lampu minyak, fala tush'ilhu fin nahar, jangan kamu hidupkan di siang hari. Fala yakunu lahu athar, nggak ada pengaruhnya. Lampu lilin itu perlu kamu hidupkan kalau betul-betul gelap. Semenjak ada matahari ya sudah, nggak usah kamu tadi itu pamer dengan lampu lilin. Jadi ini gambarannya begini lah. Kalau kamu itu tidak betul-betul menjadi orang yang baik, hati kamu itu seperti matahari, jangan ingin terkenal. Jangan, nah kalau cuma hanya sekedar jadi orang biasa, kemudian kamu menampilkan diri seperti orang yang luar biasa, nanti kamu tadi itu dikasih duit haram mau.
Ada urusan sedikit tergoda, hanyut kamu tadi itu. Ini ibarat angin itu, mati itu semuanya. Kalau inti jadi seperti mereka, matahari nggak ada masalah, hatta dunia semuanya kelihatan kecil. Karena orang yang terkenal itu banyak fitnahnya, banyak penggodanya. Li'annal khamilina fihi ala khatar. Orang yang nggak terkenal aja bahaya. Fa kaifa bi ahli dhuhur, apalagi orang yang terkenal. Yang nggak terkenal, ustadz yang nutup-nutupi diri itu pun masih ditamui, masih ditawari macam-macam, apalagi sudah terkenal. Inti tinggal di gunung itu loh, kadang-kadang masih diajak macam-macam, apalagi yang terkenal. Hati-hati di akhir zaman, anginnya kenceng, bahaya. Lianna fihi, karena di zaman sekarang ini riyahan syadidah, banyak angin yang kuat, wa dhulmah syadidah, dan banyak kegelapan. Faqad kana fil azminatil madhiyah, di zaman dahulu idza kathura al fasad, kalau sudah banyak kemaksiatan, kerusakan, fiha, di dalam zaman dahulu, yang muncul satu dan ada dua, imma dhulma syadidah, kegelapan yang sangat, awir riyah, atau angin, salah satu, angin atau dhulma syadidah. Ammal yom, adapun sekarang, di zaman sekarang dua-duanya ada. Nah, ini gambarannya. Kalau orang dulu tadi itu mempengaruhi atau menekan, salah satu, ada orang-orang yang dolim yang membasmi orang-orang yang soleh sehingga mereka terpaksa terjadi pembunuhan kah, pemenjaraan kah, itu dulu, atau disogok, itu dulu. Kalau sekarang dua-duanya, tidak mau disogok, dibunuh, paham ya? Tidak mau diinikan terus begitu. Fitnahnya lebih gede daripada orang-orang dahulu. Jadi jangan suka pamer, ingin terkenal. Kalau terkenal nanti akhirnya, apalagi masih kekuatannya kekuatan cempluk, kekuatannya kekuatan lilin, ada angin sedikit mati, ngeledek nanti, ngeledek. Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir pernah didatangi utusannya Soekarno waktu itu, presiden. Soekarno itu cinta sama orang soleh, sering ziarah sama habaib dulu itu. Datang presiden, mau datang situ. Kata Habib Alwi, di situ dekat pasar rumah Habib Alwi. Kata Habib Alwi, jangan, saya yang datang ke presiden. Jangan. Senang presiden. Ditanya, Habib, kenapa enggak dibiarkan datang ke sini? Habib ke sana. Kalau ke sini presiden, kasihan orang jualan-jualan tadi itu, harus dia tadi itu meninggalkan dari tempatnya. Mereka butuh untuk makan. Satu hari tidak bekerja, berarti dia tadi itu tidak makan oleh keluarganya. Berangkat ke sana, dihormati. Terakhir minta apa Habib? Mau dikasih kalau saya minta? Iya, tentu. Habib minta apa? Minta jangan manggil saya lagi. Harga dirinya. Lah kalau sekarang proposal yang dibawa. Karena itu orang-orang yang dikenal tadi itu sebenarnya fitnah besar.
Mereka kepingin tidak dikenal. Kalau sekarang bangga ya, fotonya digedekan, dipajang, ada di mana-mana. Sampai di antara mereka karena kepingin tidak dikenal, dia dikenal orang soleh, semua orang sudah mulai hormat sama dia. Wah ini rugi nih gitu deh. Akhirnya dia sengaja, tapi sengaja ngambil duit. Orang yang nggak kenal sama dia sengaja ngambil duit, sengaja, tapi tidak, bukan niat nyuri. Wah marah, maling ada di daerah keramaian. Akhirnya dituduh, ada yang mukul, ada orang nggak kenal. Maling akhirnya dikenal dia adalah pencuri. Alhamdulillah, anak dikenal begini kata dia. Kenapa? Kalau dikenal orang soleh, dikenal misalnya orang yang baik, wah ini kencang sekali anginnya nanti, gelap sekali. Nah, karena itu kalau punya cempluk jangan pamer ada di siang hari atau banyak di daerah banyak angin. Manfaatkan kalau betul-betul gelap. Nah, kalau gelap baru dimanfaatkan, dikeluarkan. Artinya ketika kamu punya hajat, orang ini sangat perlu dengan kamu, baru kamu muncul menjadi lilinnya. Bukan berarti lilin yang telah selalu bersinar, lampu minyak yang selalu bersinar, apalagi di siang hari. Di sini mau bangga dengan apa sekarang kamu? Kalau kamu bangga ini contoh ini yang Sayyid misalnya, mau bangga dengan apa ente? Bacaan Quran ente yang 1 juz setiap hari. Ini Habib Syah Ja'far sahibul makan setiap hari hatam Quran. Di sini punya lilin bangga. Seharusnya tidak demikian. Demikian juga kamu ukur diri kamu dengan orang saleh itu, ustadz, kiai. Lihat itu kiai yang dulu itu, bagaimana mereka diukur. Karena itu udahlah, belum waktunya untuk dikenal. Inti mastur aja bahaya, apalagi jadi masyhur, lebih berbahaya lagi ya. Karena sabiqun nih, orang-orang dahulu idza amilu syai'an lid dunya, kalau mereka itu beramal untuk urusan dunia, mereka bekerja, orang-orang bekerja dulu itu ja'alu ba'dahu lid-din, menjadikan sebagian hartanya untuk agama. Celengi, si ono celengan untuk agama, kepingin amal, itu masih ada. Wa qalu, mereka berkata Pak, la naj'ul hadza kullah lid-dunya, kami enggak mau menjadikan semuanya untuk urusan dunia kami. Ojo omai tok ae diapi masjid. Itu orang dulu itu. Jangan sawaya aja yang diurusi, anak yatim. Masih menyisihkan hartanya. Wah, mereka yang hidup di zaman sekarang ini amiyat basairum, udah mati mata hatinya. Udah buta mata hatinya. Fala tanfa'uhum ma'a dzalik ru'yatu absarihim, karena itu tidak manfaat kepada mereka pandangan mata kepalanya. Mata hatinya udah mati. Fatarahum ya'malun lid-dunya juhdahum, maka kamu saksikan orang hidup zaman sekarang ini ya'malun lid-dunya juhdahum, mereka bersemangat maksimal untuk urusan dunianya, wala yahtamun bi syai'in lidinillah, dan mereka tidak peduli sedikit pun terhadap agama Allah. Nggak mikir masjid. Wah, rumahnya dibangun, bangun lagi rumah lagi, bangun lagi rumah lagi, bangun lagi rumah lagi, sampai kapan? Masjid hatta kecil dibangun tidak ada. Mayahtamun bi amri dinihim, tidak peduli dengan urusan agamanya. Beli tanah lagi, beli tanah lagi, beli tanah lagi. Sedikit untuk misalnya urusan masalah ammah tidak ada. Ledek kalau mati, kuburan tempatnya kecil, sempit. Karena itu kita jangan terlalu ingin menjadi orang yang terkenal ya, apalagi fotonya dibagi-bagi kemana-mana,
Al-arif billah jahil binafsi arif billah gitu. Nggak tahu sama dirinya mau jadi arif billah. Waliullah, al-allama, ad-da'i ilallah. Mana dakwahnya kita ini? Kita ini menikmati dakwah orang dulu. Kita ini menikmati dakwah orang dulu. Orang dulu itu yang berdakwah. Nih, Al-Faqir yang menikmati dakwahnya Al-Walid, menikmati dakwahnya Al-Habib Ja'far, menikmati dakwahnya Al-Habib Alwi. Ini majelis bukan kita yang adakan. Mereka yang payah, yang susah, utang-utang. Kerjaannya seadanya kok. Jualan sarung, jualan baju, jualan jam. Walaan, Masya Allah, Allah kasih lancar semuanya, padahal tidak usaha. Itu merasa jadi dai. Ini bukan dai, ini menikmati dakwah orang dulu. Menikmati dakwahnya orang dulu ini. Loh, menikmati dakwahnya orang dulu itu sombong. Ini menikmati. Ibarat pohon itu mereka yang nyangkul, mereka yang nanam, mereka yang nyirami, mereka yang mupui, pohonnya besar itu dan ini udah berbuah tinggal mati. Kita kira tinggal medek, merasa ini hasil tanaman saya. Kapan kamu nanam? Kapan? Tanyakan itu orang-orang itu. Ini masjid Jami ini bangunannya wakafnya orang sekarang lah. Kuburan-kuburan wakafnya orang sekarang dah. Orang dulu semuanya itu, yang sekarang ini tinggal menikmati. Pondok-pondok itu wakafnya orang sekarang dah. Siapa yang bangun pondok? Yang ngajar pertama, muasisnya. Mereka yang payah. Sekarang tinggal menikmati. Karena itu, udahlah cempluk-cempluk, lilin-lilin. Jangan kamu hidupkan itu semuanya di siang hari, tambah nggak terang. Bentar lagi kalau ketiup angin mati loh inti. Lebih baik simpen aja lilinnya. Nanti sama keluarganya kamu jadi lilin, nerangi keluarganya kamu, nggak apa-apa. Nasihati anak kamu, mungkin lingkungan kamu nggak ada masalah. Jangan kamu itu bangga kalau masih jadi lilin, ingin tampil seperti matahari. Mudah-mudahan insyaallah kita selamat. Adil qasidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa alu rasulillahi baitun mutahharun محبتهم مفروضة كالمودة هم الحاملون السر بعد نبيهم وورثه أكرم بها من وراثتي وأصحابه الغر الكرام أئمة مهاجرهم والقائمون بنصرته نجوم الهدى أهل الفضائل والندى لقد أحسنوا في حمل كل أمانة ومتبعوهم في سلوك سبيلهم
إلى الله عن حسن اكتفاء وأسوة. أولئك قوم قد هدى الله فاقتدي بهم واستقيم والزم ولا تتلافت. ولا تعد عنهم إنهم أطلعوا الهدى وهم بلغوا علم الكتاب وسنتي. فذو القدح فيهم هادم أصل دينه ومقتحم في لج زيغ وبدعة. فما بعد هادي المصطفى وصحابه هدى ليس بعد الحق إلا ضلالتي. والحمد لله رب العالمين. هذا جواب للوهابي والشيعة كذا كله شامل هذا. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات إننا في ديننا مع القتر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك. حسبنا الله. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. فاتحة لحضرة رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وحبه وأخواننا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه من أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان جل الله أحمد بن بن عبيد الله وعلبي من عبد العالي من علي الأستاذ الأعظم فقير من دين سادتنا الأبي علي وأبي الغيوم مع أخواني وابن علي محمد مولى الدبيله والمقدم مثل الحباب عبد الرحمن السقاف وأوسف السكران وابن علي وشهاب الدين قطب الملاء عبد الله العيسى الأكبر وابنه وبكر علي بن المحضر علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي سلمان ما فخر الوجوه شوب بكر بن سالم علي بن سلم بن فاس عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله أبو بن شاد وغاث العباد والبلاد الحبيب الحداد أحمد بن زيد حبشة الرحمن بن الأبر أحمد بن عمر الهندوان محمد بن زين مسميت عمر بن زين سيد أحمد بن اسم الحسن مصلى بن عبد الله بن طاهر وأخي طاهر والله بن علي علي بن عمر الصافي ومرسل عمر بن سكب أبو بكر بن عبد الله العطاس بن مالي علي بن حمد بن كافة الوصين أنما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض وغرب خصوصا أولياء البلدة ثم إلى روح جد الإسلام بحامد محمد الغزالي ثم حب جعفر بن زكب سيد وزكب وأصولي مفريمة وشرب بخور وكرامة شرقه بنية وشرب بنية وشرب وشدك ومشهدك توحيد ووالدينا وليكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين الله تغشى
وغشاهم مغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم، وأن الله يصلح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا، وجعلنا وإياكم من الصالحين المفلحين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولم يحزنون. تولى أعمارنا وأعماركم في طاعة الله، وفقنا وإياكم لمرضاته، وجعلنا وإياكم من عبادته وطاعاته، وأن الله سبحانه وتعالى يصلح أمور المسلمين ويهدينا المسلمين ويعافينا المسلمين ويكفينا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين، ويغفر الذنوب ويسر العيوب ويفرج الكروب ويصلح القلوب ويقضي كل الحاج المطلوب، وعلى هدينا يكون الصالحة ومن الآباء ومن والصالحون في بدها الجلسنا وينام وقصد قصدناهم وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا أنت هو الرحيم، ارحمنا يا أرحم الراحمين، وكنا خير غافرين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله.